Balma Annokma, très urgent. Balma bien lundi 4 mai 2026. Aïwa, ko CNT Fomba de Bora, ka président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ko Djalaki, ko de Sadio, général Sadio Kamara Faga. Ko général Sadio Kamara Fagali Moukara, ko président Alassane Dramane Ouattara, ko ni Macron nunde jera, ani Ikeren ko de jera ko ka Mali attaqué. Amena re kuma kan kala. Ah, Fomba yo kuma ba fo bide, anga janga Fomba kuma kaname. Alassane Dramane anaka régime ils font partie. Mauritanie bala. Algérie bala. Ukraine bala. Moussa, depuis 5 mois, le régime d'Abidjan a participé à la préparation de cet événement-là. A Klobala de. A Klobala. On va débarquer là, Abidjan à l'effort là. Ninko indamina depuis kuma mina carburant ko be damina ni carburant tedo ni embuscade beke ni kundu no bere be nyogon fe ni nu te fochi no fe ni che kilin wo kilo be fa ko ni ngoladi o Malion version chama fora de Sadio Kamara ka saya la version chama fora u ko folo ko Abedi ko de Sadio Kamara faga Ugo voiture piégé lendo ko mobile piégé lendo ko tara do Sadio Kamara ka sokono anya fo ko te tien u bara tugunu ko Umar Marko du u to la tugunu ugo ay ko Alassane Ouattara du Malien Fomba fleni Fomba be ka kuma mu fo ka fo Alassane Dramane Ouattara ma tien te kuma ina aw de koko aradar be Mali bulu aw de ko Mali bi se ka fembe ke aw koko Côte d'Ivoire kese Mali la aw dabara ba kelen do fo ni Fomba kelen aw de koko ko machite se Mali la Cameroun abi kali Faransi surasu se Mali la o aw ko jamana mun te se Mali la akla ka fo ko jamana o de an ga ministre faga o kuma be nyogon ta e ko mo mun te se ela e be klatuguni ka fo ko e ka ministre de la défense ko yo faga. C'est-à-dire que Jakuma ti saka fuwaria la ko ngina inkindala. Aw ni ala na krache ko mogom ko ataki mun kara ko Alassane Ouattara de nolu. E chaote sabali. E chaote miri. Hal ni mu bobara ya nganya wa ko Alassane Ouattara de ko c'est la Côte d'Ivoire. Janga ke halala isa. Anga ke horon isa. Pere vous jumembe ebolo ko Côte d'Ivoire nolu. E auti sabali aka kuma do fo kuma mi tien ne se utongara ne Alassane Ouattara critiquer ka teme o ga tout temena ma aw ya kedi ko Côte d'Ivoire de nodo ka kina fo ayi ma aw de fo foite awla ko mona u soro mo do de nodo aw te fili de fote awla ayi halni mu kungola de ba fo ko Alassane Ouattara de Hali sumuni bora muna wa fuko Alassane Ouattara de dou. Attaquer Moukara Kati. Le camp de Kati, c'est le plus grand camp militaire du Mali. Ou beka ngalon robelabi. Ouye ali maître Moutakatali minali mouke. Wallahi billahi Moutakatali mousso jogina. Ouye Moutakatali mousso bro. Ou tege sirama. Anye moume. Wallahi. Moutakatali mousso blessé le nonde. Abeka galon rob teke kanoro bela fambe. Sorasike marfa be bulu e ko civil tara e ka sorasi nyamugo fa o korale ka tenibla et puis obeka Fomba ta do ka be ka Mali Fomba de ibaro ki ye Mali neni de ni kuma ina bene ala na kaja te je kalama Fomba fle ka Mali sorasu de la gushita ta do Fomba fle ka Mali de la gushita ta do wallahi billahi aw koko aradaru bawbulu muna aw ka renseignement moyi aw ka renseignement be ka boni vocali kiri karanogolo nye ko Umar Marko kuma kaundo mais aw ka renseignement kele o masse ka boni tero ka vocalu ye o ma bo ni vocalier yani attaque ka ke
aw ka renseignement ma bois kalama ko attaque bena ke kati fo kati attaque banen ko fede avec ata vocalu triqué ka mogo bla flou konana peut-être mogo fana nya la mogo ba do aben galon tege dika beado ko ngalulu malien be nyabala donc a fanyana foma flekan action ngani ye mali kuma sulu i den klobila be kan galon tege i bron klobila be kan galon tege i muso klobila be kan galon tege a fara na ko Sadio Sara ko ay ko foite Sadio la o video bi aw de yo ya be ka wali jamana o kele aw de yo ya be kan galon tege ka doro wali jamana la aw temolu ya awa mbe kuma kele fo o nyana wallahi ube ka audio do de glan ayo préparé de ube ka audio do de glan ka galon tege ko ndoro muta katalla unya na Kidal ko unya na Tombouctou ko Alassane Ouattara awte sabali Sadio Camara ni Alassane Dramane Ouattara kun kadi fo ka fara ma amargo folo min dara Malika c'est la Côte d'Ivoire qui a aidé le Mali ay ke horon ça ala te fisir wali fe amargo folo min dara Malika Sadio Camara ni Alassane Ouattara fi Sadio Camara ni Alassane Ouattara y a pas de problème avec un politicien jala kilimi ke Sadio Camara ka sayala mais politicien ni Sadio Camara kun kadi ngo Sadio Camara rele kuma ka fo Assimi Goïta na ka politicien bla Sadio Camara de kumbe kuma ni problème be Sadio Camara kera be faye Sadio Camara de kera be baye Sadio Camara de kumbe kuma Assimi Goïta fe kaka sabali kaka ni ke kaka ni dabla mais o mo kala mi se kata o Sadio Camara kele fa ko muna pour quel intérêt Alassane Ouattara ni Sadio Camara kadi Sadio Camara fleni billahi tallahi Sadio Camara ni imam diko klobe na neme ka galon tege Assimi de la ka Sadio Camara wuli Sadio Camara kumbe ka feka Assimi Goïta ni memeno kada ma video doy Sadio e halaladi Sadio misiri tani ko de jo yana kasa mais jo me Sadio kele mo bay fefe be a beni Sadio kadi mais Sadio Saradora aya turuta kada obeku ali nyama denga fsane awi awte horonyi mais abla kuna fangambe bande aweta baga Alassane Ouattara ma chema fui kaula chagoroma ma fui kaula che hani kojugu kara Côte d'Ivoire ibe nunu de panga pour te ni son chale mabe ataki kara malla domina ataki kara dona makoso bora ka Mali souteni aye mumoy makoso kelengele bora ka Mali souteni ko aleni anga tekele mais makoso a soutenu de Mali de makoso a radicalisé ta makoso bora ka video ke ko vraiment kali ka soutien me Mali Ivoirien bloqueur chamambe ou makuma mais abe mune no fe de be ka bekele bi de kera bi sentane iblisi modewni nunu bi na fo faraona modewni do ute machito e machite lafia bulu Alassane Ouattara mune kaula chai sabali sa che kanyina unyina et puis ube nade il se trompe d'ennemi munu fleni marfatugu fleni ube WhatsApp groupe uka munu ye attaqué ou ye Mali attaqué choko jume kati kan militaire Afrique de l'Ouest kan te munga boni kati kai kati douire kani surasi de be fangala surasi de ministre de la défense o frale marfatugu bulo aw koko ayi ko Alassane Ouattara de nowi o koro be ka foire de ira aw ka renseignement mona to lay mais aw ka renseignement be ka ta vogali nogolu nglan ko marmar ko kume feka ko doke o muna aw te boni bida jara ka vogalu yi muna aw te ta iya da agali ka communication interceptée mais aw bi se ka boni mo wera utay parce que abaro na yolu ke mo te dala ils n'ont même pas honte ces gens-là. Mais c'est grave. Et de koko arataru bambulu, de koko monsieur Côte d'Ivoire là. Kla ko Côte d'Ivoire clé. Et maman mi fanga be mo na ki ka militaire défensif. Ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Vous n'avez même pas honte.
Honte à vous, walay. Qui s'y dron kangalo imaginer qu'en Robela. Ni fomba kelengele ya galon tege kandoro mali chauffeur ou là. Katla chauffeur de plainte de dora ya fadli ka galon tege. Ni fomba kelengele koko koji bise kana debanana. Il n'a même pas honte. Transition bekaran galondi. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de dignité. Honte à vous.